बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना की संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नजर एनसीओसी के अहम फैसले। कोई मजदूर बेरोजगार नहीं होगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तमाम मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादियों के इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया ब्रीफिंग। 11 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। आपको बताएं कि एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले। कोई मजदूर बेरोजगार नहीं होगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तमाम मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। शादियों के इंडोर और आउटडोर तकारीब पर पाबंदी का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से क्या कहना था, आप भी जानिए। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहां पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तहम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बात आपने सुनी। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब। ये बताइएगा कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के ऊपर नए SOPs जो हैं उनके इतलाक का फैसला किया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बर वक्त फैसला है पंजाब हुकूमत का, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कोरोना की वबा फैल रही है और इसकी तीसरी लहर जो है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पताल भरते जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं और बेड मिलना आने वाले दिनों में बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। ऐसे में एनसीओसी के जो फैसले हैं और वज़ीर आला पंजाब ने जो इन फैसलों का ऐलान किया है वो बहुत दुरुस्त संत में दुरुस्त इक़दाम है और 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शादी की तकरीबात पर जो पाबंदी लगाने का फैसला हुआ और मार्केट, होटल बंद रखने का फैसला हुआ बिल्कुल दुरुस्त है और खाने पीने की अशिया भी होटलों से सिर्फ टेक अवे की शक्ल में ले जाई जा सकेंगी रेस्टोरेंट से, लेकिन इससे हटकर वो पाबंदी होगी और बाहर बैठकर भी खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करीब बैठते हैं लोग उतना ही ज़्यादा कोरोना फैलने का खदशा होता है। तो ऐसे में ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा शादियों की तकरीबात पर पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है और पार्क बंद रहेंगे, बागात और जो जहाँ भी अवामी इज्तिमात होते हैं वो वहाँ जमा होने पर पाबंदी होगी। हर तरह की पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी है और इसके अलावा उन्होंने मास ट्रांजिट ट्रेड को ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला किया और शाम 6 बजे तक, वो पहले ही ऐसे हो रहा है, पहले 8 बजे तक बढ़ाया था लेकिन अब शाम 6 बजे तक दोबारा कर दिया गया कि शाम 6 बजे तक तमाम दुकानें, मार्केटें बंद हो जाया करेंगी। बहुत दुरुस्त फैसले हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि जितनी खतरनाक वबा है उससे बचने के लिए जितने सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा सकें उतने ही ज़रूरी हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मुकद्दम होता है और 12% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले अजला के हवाले से ये तमाम फैसले हुए हैं और फैसलाबाद जो है बदकिस्मती से 1200 भी काफ़ी ऊपर चला गया है और एक रोज़ तो 20% इसकी शरह थी। तो ऐसे में हम तो अपने शहर के हवाले से भी अगर देखें तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए और लोग खुद भी इस पर अमल करें और इस बात को समझें कि कितनी खतरनाक वबा है, जिस पर काबू पाने के लिए जो भी इक़दाम NCOC और या हुकूमत पंजाब कह रही है, ये इंतजामिया और पुलिस उन्हीं के जो भलाई के लिए कर रही है, उस पर आज खुद आवाम को इस पर अमल करना चाहिए और गवर्नमेंट जो है उसके जो ऐलानात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। जी, आवाम को SOPs के ऊपर अमल करना चाहिए। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, हुकूमत ने तमाम मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है।
ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں فیصل آباد میں کورونا کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے، SOPs پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اسی بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان مرزا، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جو کرونا کے وار تیز ہو رہے ہیں، حکومت پنجاب NCOC اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے SOPs کے اوپر نہ صرف عمل درآمد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت فیصلے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد موجود ہیں جو کہ شہر بھر میں مختلف جگہوں پر چیک کر رہے ہیں کہ آیا کہ SOPs کے کہیں پہ وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ سر یہ بتائیے گا، حکومت کے اس فیصلے کے بعد جو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ 6 بجے مارکیٹس بند ہیں، تو اس حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہم جو ٹائمنگز گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو ہم آبزرو کروا رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ جو ہیں ابھی تک اس کو سیریس نہیں لے رہے اور ماسک نہیں پہن رہے۔ ہمارے جو جتنے تمام ادارے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ وہ 50% سٹاف پہ کام کریں گے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا خیال رکھا جا سکے۔ جو ہمارے بینکس ہیں وہ اسینشل سٹاف پہ کام کریں گے جو کہ تقریباً 1/3 بنتا ہے۔ تو آج ہم نے 10-12 اس طرح کے کارپوریٹ آفیسز اور بینکس وزٹ کیے ہیں جہاں ہر جگہ وائلیشن ہو رہی تھی، تو اس پہ ہم نے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی ہے، اور آئندہ اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو اس پہ ہم FIR تو ہم دے ہی رہے ہیں، ساتھ ہم اس ادارے کو سیل بھی کریں گے۔ سر پارک سے 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، پارک مکمل طور پر بند کرنے، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی کوئی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی، ابھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو ہمیں انسٹرکشنز نہیں آئی، مگر پارکس میں گورنمنٹ کی طرف سے صرف جو ٹریک ہے، واکنگ ٹریک یا جاگنگ ٹریک، اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہاں ہمارے علم میں یہ آیا کہ لوگ ساتھ وہ سلائڈز وغیرہ بھی اور ویسے میلے ٹائپ اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی ہم آج سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی وائلیشن ہوگی جو ٹریک کے علاوہ کوئی پارک میں آئے گا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ ماسک نہ پہننے پہ تانیہ والا میں مقدمہ ہو چکا ہے، فیصل آباد سٹی میں کئی جگہوں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، تو آئندہ کے لیے کیا اقدامات پلان کیے جا رہے ہیں؟ جی، اب آپ دیکھیں گے کہ ہم FIRs بھی کر رہے ہیں اور اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ماسک نہ پہننا لوگ بڑا اس کو لائٹ لے رہے ہیں، مگر یہ کہ سختی کیے بغیر ظاہر ہم اس کورونا SOPs کے اوپر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ رمضان مرزا، اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب بات کریں گے مہنگائی کی ماری عوام کے لیے ایک اور تحفہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، بچوں کے دودھ 50 سے 100، ٹی وائٹنرز 21 سے 32 روپے فی پیک مہنگے ہو گئے، کوکنگ آئل 27، کولڈ ڈرنکس 5 سے 10 روپے، شیمپو فی بوتل 10 سے 20، اسٹیشنری آئٹمز 2 سے 11 روپے تک مہنگی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ شراز بٹ سے۔ جی شراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر ریلیف پیکج تو نہیں آیا رمضان کا جس کے شہری متوسط طبقہ منتظر تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ضرور کر دیا گیا ہے۔ شیمپو 10 روپے سے 20 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے، کولڈ ڈرنکس 5 روپے سے 10 روپے تک مہنگی کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وائٹنر یعنی سوکھا چائے کا دودھ جو ہے وہ 21 روپے سے 32 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ خشک دودھ بچوں کا جو ہے وہ 50 روپے سے 100 روپے جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اسٹیشنری آئٹمز 2 روپے سے 11، اور اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ آئل جو ہے وہ 27 روپے فی لیٹر جو ہے مہنگا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہری اس وقت بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ شہری جو ہیں اشیاء مہنگے ہونے پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ کیا لینے آئے تھے آپ؟ کوکنگ آئل ملیا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ نہیں، ایک منٹ رکیں، کوکنگ آئل آپ نے پتہ کیا ہے یہاں سے؟ ہاں جی، ملیا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں رہا۔ اچھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پتہ کیا آپ نے، مہنگا بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اور سر جی 30 روپے مہنگا کر دیتا گیا تو اسی کتوں لینا، انہوں نے رکھنا کتوں؟ جی رکھو گے تو غریب عوام کدھر لے گی؟ ٹھیک اس ہے، سے پہلے آپ نے کتنے سٹور پتہ کیے ہیں ابھی کوکنگ آئل کے؟ 2-3 سٹور پھر لیا جی، کتوں بھی نہیں مل رہا، نہیں مل رہا جی۔ ٹھیک ہے، کوکنگ آئل جو ہے وہ نہیں ملا، لینے کے لیے آئے تھے خریداری کے لیے، جو کہ نہیں مل پایا۔ اسی طریقے سے سٹورز کے اوپر اشیاء دستیاب بھی نہیں ہیں اور ان کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے یوٹیلیٹی سٹور جو انچارج ہے ان کی جانب سے کہ پورے دن کے اندر صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہوتے ہیں جب کوکنگ آئل یا اس طرح کی چیزیں جس طرح چینی ہے جو کہ نایاب ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء دستیاب نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شراز بٹ، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ چنیوٹ، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، چینی گھی کی قلت برقرار ہے، اسی والے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ بیورو چیف وقار گھومن سے۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر مختلف اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، جن میں جو اشیاء ضروری ہیں خاص طور پہ وہ بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت ہم چنیوٹ کے ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہیں۔ یہاں پر گھی اور چینی کی قلت ہے، لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں
शैम्पू 10 से 20 रुपए किलो फी बोतल महंगा हो गया है। कोल्ड ड्रिंक्स 5 से 10 रुपए महंगी हो गई हैं। जो टी वाइटनर है वो 21 से 32 रुपए फी पैकेट महंगा हुआ है। खुश्क दूध वो भी 50 से 100 रुपए तक महंगा हो गया है। स्टेशनरी की आइटम्स हैं वो भी महंगी हो गई हैं। इसके साथ साथ सवैयों का जो पैकेट है और जो टूथ पेस्ट है वो भी महंगी है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर पर लोग आते हैं सस्ती चीज़ें मिलें, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं जी? नहीं जी, आती कोई नहीं है। जो जब आ जाए तो ब्लैक देते हैं, वैसे जो आते हैं वो उनको देते ही नहीं है। दूर से जो आते हैं, गाड़ी पूरी आ जाए एक दिन में बात ख़त्म हो जाती है जी, वो ब्लैक देते हैं, होटलों पे देते हैं, दुकानों पे देते हैं। जो गरीब आदमी आवे उसको कहते हैं ख़त्म हो गया जी, चीनी आ जाए। जी, वकार घुम्मन, ब्यूरो चीफ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चनियोट से आपको बताएं, जहां पर फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत मोहल्ला अजीजाबाद, मोहल्ला घेड़ा, लाहौरी गेट समेत अंदरूने बाजार में लटकती नंगी तारें मौजूद हैं। अहले मोहल्ला का एक्सियन फेस्को से नंगी तारों को ठिकाने लगाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल ही फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत का बायस अंदरून शहर में दर्जनों ऐसे मकामात हैं जहां पर नंगी तारें जो हैं वो लटक रही हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का पेश खैमा जो है वो साबित हो सकती हैं। और इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि 20 मरतबा दरखास्तें दी गई हैं और तहाल इन्हें लटकती नंगी तारों को जो है वो यहाँ से नहीं हटाया जा सका, जिससे शायद फेस्को जो है वो किसी बड़े हादसे की मुंतजर नजर आती है। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? नंगी तारें लटक रही हैं। हमने एक्सचेंज से कई दफ़ा मुतालबा किया है कि इन तारों का कुछ किया जाए कि किसी वक्त भी नुकसान का बायस बन सकती हैं, माली जान। 100 बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, किसी को करंट लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा एक्सचेंज से मुतालबा है कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया जाए और इसके बारे में कुछ सोचा जाए। बिल्कुल ही शहरी की आपने बात सुनी है। शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि एक्शन जो है वो इसका नोटिस लें। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर, हमें अपडेट करने के लिए।